Merci les enfants. De rien. Merci, chat, merci à nos enfants parce que nous sommes appelés aussi à éduquer, élever nos enfants. C'est vrai, à montrer l'exemple. Et aujourd'hui, les enfants participent à la vie de l'Église et cela fait plaisir, nous les parents, et à toute l'Église. Et combien ça fait plaisir à notre Seigneur, à notre Roi des Rois, qui lui, il a dit « Laissez les enfants venir à moi ». Laissez les enfants venir à moi. Amen. Ça va toujours? On continue? Alors, on va changer juste un petit peu le programme. On va se lever 2 minutes et vous avez le droit de dire bonjour à 2 personnes que vous ne connaissez pas, saluer et dire voilà, que Dieu te bénisse, c'est bien que tu sois là. Tout simplement, salutations, voilà. On peut se lever, on peut, voilà. On se tourne, on dit bonjour à 1 ou 2 personnes. Je permets cela. Vous pouvez le faire. L'équipe technique, vous êtes avec moi. Vous n'avez pas le droit. Vous voulez bien afficher le PowerPoint? Que Dieu vous bénisse. Vas-y. Super, super. Très bien. Ça va, vous avez pu retrouver votre place? Gloire à Dieu. Moi aussi, j'aimerais te dire bonjour et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, le temps est venu d'ouvrir la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu, la prédication de la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Noël, c'est plus que des cadeaux ». Vous aimez les cadeaux, vous? Moi, j'aime beaucoup, moi. Ne me mentez pas, s'il vous plaît. Est-ce que tu aimes les cadeaux, toi? Ah bah moi aussi, hein. Ça dépend ce que c'est. Dès que ça te plaît pas, tu le revends sur le bon coin. Ah, j'avais pas le droit de le dire. On a le droit de revendre et prendre autre chose. Siru mek në verner haesh? Ajo? Pas man, men kelen sirum, bolor siru mek në verner. Là, il y a du bruit. Super. Les enfants, vous êtes toujours avec moi? Oui. Les grands aussi. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Je vais vous demander un peu de silence. Tout à l'heure, vous allez reprendre la scène parce que vous occupez bien ici. C'est super. C'est très, très bien. Noël, c'est plus que des cadeaux. Surpțănunde, ciștevoș le sumenc avec les chats français, c'est très fort. Si quelqu'un peut juste baisser un petit peu. Ավելի բարձր, ավելի արժեքավոր է քան թե այն նվերները, որ մենք ինչ որտեղ կարող ենք ստանալ. Հասկանում եք? Et je voudrais juste prendre aujourd'hui 3 points pour voir en quoi le Noël, c'est plus que des cadeaux. Et mon premier point, c'est Noël, c'est la naissance du Sauveur. Noël, c'est la naissance du Sauveur. Regardez ce passage qu'on peut lire dans Luc 19, 10. Surp ծնունդը ամեր փրկչի ծնունդն է։ Ուղակի ինչ որ խնջույք չէ։ Surp ծնունդը դա մեր փրկչի ծնունդն է։ Ղուկաս 19:10 կարող եք կարդալ հայերենով, je vais lire en français, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus dit, il est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Celui qui a besoin d'être sauvé.
C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance parce que cette période de Noël, pour quelques-uns, si ce n'est pas pour beaucoup, représente des fois une période de tristesse, une période sans avenir. Je connais personnellement des personnes qui disent que cette période est tellement difficile, ça nous rappelle des moments où peut-être tout le monde se réunit, mais moi non, je suis seul. Alors que Dieu, il a donné son Fils pour que son Fils vienne nous donner une naissance, une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous donne, oui, tout. Աստված իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի մենք նրանով ունենանք ուրախություն եւ ծնունդը սուրբ ծնունդը մեզ բերում է ուրախություն։ Այս նոր ծնունդը, սուրբ ծնունդը, որը եկավ եւ մեզ տալիս է կյանք եւ մեջ նրանում ունենք ամեն բան, փոխում է մեր կյանքը։ Cela nous change complètement notre vie, notre être. Vous savez, cette nouvelle naissance qui intervient dans la vie des personnes, dans les personnes qui se convertissent, qui tournent le regard vers Jésus, cette nouvelle naissance change complètement. La joie, la paix habitent. Et ça dépasse, ça surpasse tout entendement, toute compréhension. Et c'est en lui que je peux l'avoir. Même dans les moments les plus difficiles, je peux avoir la joie et la paix de Dieu. C'est la nouvelle naissance, c'est ça, Noël. Սուրբ ծնունդը այն է, որ թեկուզ դժվարության մեջ ես խաղաղություն եւ ուրախություն կարող է ունենալ։ Դա է Սուրբ ծնունդը։ C'est une naissance qui donne, c'est une naissance qui offre, c'est une naissance qui nous amène. Et Paul va écrire aux Éphésiens, il va dire, en lui nous avons reçu toutes les bénédictions. Պողոս առաքյալը կասի եփեսացիներին, որ Իրանում ամեն բան ստացանք, Հիսուսում ամեն բան ունենք։ Եվ ամեն ինչ է նշանակում, եթե ոչ ամեն բան առանց բացառելու ինչ որ մի բան, ամեն ինչ։ Toutes les bénédictions, ça veut dire tout. Tout, c'est tout. Il y a rien qui n'inclut pas. Tout est à l'intérieur. C'est-à-dire, vous savez, des fois, vous recevez quelque part une boîte et vous ouvrez, vous dites ça, je veux pas, ça, c'est pas bon. Mais en fait, tout est bon pour toi. Tout est donné pour toi. Et en lui, vous avez toutes les bénédictions. Et Éphésiens nous liste cela. Paul va écrire aux Éphésiens, il va dire, nous avons été choisis. Dieu nous a choisis. Et c'est en Jésus que nous sommes choisis. Nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, nous avons été désignés comme héritiers. Je suis héritier, co-héritier avec Christ. Et c'est la naissance de Jésus qui permet cela. Yes, Hisusum amen bandstata, nerume, azatagrume, amen inch neranum unem. Nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Vous savez, Noël, on sait que si on fait quelques recherches, on voit que avant même que Jésus vienne, cette fête était déjà bien présente. Et les gens fêtaient cette période. Pendant cette période, ils fêtaient cette période. Pourquoi, vous savez? Pourquoi est-ce qu'ils fêtaient cette période? Et ils allumaient des bougies, ils faisaient des feux. Pourquoi, en fait? Est-ce que vous savez pourquoi ils faisaient ça? C'était une fête qui marquait un temps, justement, dans le mois de décembre. Et ce jour, que ça soit le 25 ou des fois le 24, des fois le 23, quelque part. En tout cas, c'est un jour qui marquait la nuit qui suivait les autres nuits les plus longues. Et parce que les nuits étaient plus longues, regardez-moi, pas les enfants, c'est ici que ça se passe. Parce que les nuits étaient plus longues, les gens, ils voulaient tout simplement dire, ah, on a besoin d'être éclairés. Et ils mettaient des bougies, ils mettaient des feux pour éclairer. Quelque part, ils voulaient montrer que non, on a besoin de lumière, on a besoin d'être éclairés. Et ce jour était marqué pour cela. Et puis plus tard, on a pris, c'est vrai, on a marqué ce temps. La vraie lumière est venue pour éclairer. Ça, c'est mon deuxième point. Je vais dire en arménien. Ժամանակներում երբ որ այս տոնը արվում էր, դա այն ժամանակներն էր, երբ որ ժողովուրդը կրակ էին վառում, մոմեր էին վառում, որպեսզի նշեն այս գիշերները ամենաերկար գիշերները տարվա, դեկտեմբերի։
21, 22, 23 գիտեք, ամենաերկար գիշերները, որպեսզի ժողովուրդը կրակ էր վառում, լույս էր վառում, ասել է, որ օքեյ, հիմա լույս ենք վառում, բայց օրը պետք է փոխվի եւ գիշերները պետք է կարճանան եւ օրը պետք է ավելի երկարանա։ Եվ նշում էին այդ օրը։ Բայց Հիսուս Քրիստոս եկավ, իրական լույսը ինքը բերեց։ Ժողովուրդը ուզում էին լույսի մեջ լինեն, բայց Հիսուս Քրիստոսով ենք, որ ունենք իրական լույսը։ Jésus, c'est lui qui amène la lumière. La lumière, c'est lui. Noël, c'est la lumière. Matthieu va reprendre le texte de Ésaïe. Regardez ce qu'il va nous dire ici. Il dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée sur les peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Լույս վառվեց այն ժողովրդի վրա, որ խավարի մեջ էին նստած։ Եվ Հիսուս եկավ այդ լույսը բերելու։ Et Jean nous le dit, Jean 1, 9 à 10 nous le dit, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Ça, c'est terrible. Noël, c'est la lumière. Lumière dans un monde obscur. Pourquoi obscur, vous me direz? Լույսը գալիս է որպեսզի խավարից ազատի եւ խավարի մեջ իր լույսը բացի։ Եվ խավար ինչու համար ենք խոսում խավար, ինչու համար աշխարհը կարող է գտնվի խավարի մեջ։ Pourquoi le monde est dans l'obscurité? Pourquoi le monde est comme dans les ténèbres? Que ça soit à l'époque ou aujourd'hui, vous savez que l'homme est habité par la violence et dans le monde, l'injustice, l'abus de pouvoir et tout ce qui ressemble, tout ce qui semble à cela, à l'époque, mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pour ça que le monde est dans l'obscurité. Et ce monde a besoin de quelqu'un qui vient pour amener l'éclairage. Les gens qui oppressent, les gens qui font du mal, les gens qui sont habités eux-mêmes par cette violence qu'ils font aux autres. Jésus vient changer cela. Il amène la lumière. Une autre chose que le monde avait besoin d'être libéré de cette obscurité, quelque part, c'était la souffrance. Et aujourd'hui encore, c'est la souffrance. Et l'homme souffre et des fois essaye de trouver l'antidote ou le vaccin lui-même. Mais ce n'est pas en toi que tu peux trouver ça. C'est en Jésus. C'est lui qui donne la lumière, qui éclaire tout être, le monde entier. Et en lui, nous avons la vie. Հիսուս Քրիստոս եկավ որպեսզի լույս բերի, Հիսուս Քրիստոս եկավ որպեսզի աշխարհի խավարը հեռացնի այն խավարի մեջ, որ ժողովուրդը գտնում են, այսօր են գտնվում են, մարդիկ երբեմն փտրում են իրենց մեջ այն տանջանքներին, այն իրավիճակին, որ իրենք տանջվում են ներքինից, բայց Հիսուս Քրիստոս կարող է կա եւ լուսավորի։ Եվ իրանում իր մեջ գտնենք իրական խաղաղությունը։ Puis Jésus vient aussi pour éclairer et donner du sens. Les gens qui cherchent du sens à leur vie, tu ne peux pas chercher du sens à ta vie toi-même parce que ce n'est pas toi qui t'es créé. Tu ne t'es pas créé toi-même. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Il faut aller chercher le mode d'emploi, il faut aller chercher celui qui t'a créé pour savoir mais pourquoi tu as été créé. Quel est le sens? Tu essaies de remplir ta vie par toutes sortes de choses, mais c'est en lui que tu peux recevoir le vrai sens de ta vie. Il donne le sens, il vient éclairer, et cet éclairage te montre, t'ouvre les yeux pour voir mais pourquoi tu as été créé? Quel est le sens de ta vie? Հիսուս գալիս է եւ տալիս է իմաստ քո կյանքին։ Դու որ փնտրում ես թե որն է իմաստը քո կյանքի, Հիսուսում կարող ես գտնես իմաստը քո կյանքի, ոչ թե փնտրելով ինքդ թե որն է քո կյանքի իմաստը։ Դու փնտրում ես ամեն տեսակի բաներով լցնես քո կյանքը, բայց չես կարող բավարարել քեզ, որովհետեւ Հիսուսն է կարող իրականում քեզ ասել թե ինչու համար ես դու ստեղծվել։ Աստված է քեզ ստեղծել եւ դու պետք է արարչի մոտ գաս։ Արարիչը քեզ կասի ինչու համար է ստեղծվել։
cette lumière que tu cherches en toi, le sens que tu cherches en toi, ne peut pas venir de l'intérieur. Il faut que ça vienne d'ailleurs. C'est lui, c'est Jésus, la lumière, qui vient t'éclairer. Je termine avec mon troisième point, qui nous parle de la vie. Noël, c'est la vie. Subținut da chianche. Chianche. Aio, subținut me părci surp Iisus Hristos ținându-ne, subținut da lui se, e subținut da chianche. E chianche. Vous savez ce que dit Acte 17, 28, nous dit, la Bible affirme très clairement que la vie, le mouvement et l'être, ce n'est qu'en Dieu. Seulement en Dieu. La vie, ce n'est qu'en... C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Comprenez cela? Bibliquement parlant, les gens sont comme des morts vivants. C'est ça que je le dis. Մարդիկ ապրում են, բայց իրականում չեն ապրում, ուղղակի գոյատևում են։ Դու կարող ես շնչել, բայց իրականում չապրել։ Tu peux respirer, mais ne pas véritablement vivre. Tu es avec moi? Véritablement, la vie, c'est en lui que tu peux vivre. Noël, la vie pour les morts vivants, vous savez, on lit dans Romains 7, et c'est un passage un peu plus long que je l'ai mis ici. L'homme est addict. Je vais faire l'introduction et après on va le lire. L'homme est addict à toutes sortes de choses, vous savez, à l'argent, au pouvoir, au désir lié à notre corps, à notre chair. On est addict à cela. Et cela nous tue. Ça nous tue. Parce que tu cherches de l'argent, tu cherches le pouvoir, tu cherches à ce qui te fait plaisir à toi, tu le fais, mais en réalité, ça te tue. Fais cela, continue à faire. Mais en réalité, tu le fais parce que tu essayes de remplir quelque chose qui ne peut pas être rempli. Tu ne peux pas vivre que par ça, c'est pas possible. Ceux qui en ont beaucoup disent beaucoup de fois, à multiples raisons, que ça, j'ai ça, mais j'ai pas la vie, je vis pas. J'ai pas la paix, j'ai pas la joie. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous le savez. Mais même vous avez testé, vous avez vécu, votre expérience propre le dit. Parce que la vie, c'est en Dieu que vous avez. En Dieu est véritablement la vie, le mouvement et l'être. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons. Sinon, on vit comme, excusez-moi l'expression, comme des zombies, vous savez, on peut marcher, on peut exister, mais ce n'est que ça. Մենք ուղղակի ապրում ենք առանց, եթե Աստծոց հեռու ենք, մենք ուղղակի ապրում ենք, գոյատևում ենք, շնչում ենք, բայց իրականում չենք ապրում։ Քանի որ մենք փնտրելով ուղղակի, մենք ինքներս ցանկանալով, որ մեր կամքը, մեր ցանկությունը իրականացնենք, փողի, դրամի, կարողության կամ մարմնական ցանկությունների հետևից ելնելով, գնալով, մենք ինչ ենք անում, ուղղակի փորձում ենք ցույց տալ, թե գոյություն ունենք, թե չէ։ Փորձում ենք, բայց իրականում կյանքը Et aujourd'hui, vous savez, les gens, ils sont comme dans une espèce de crise existentielle ou crise d'identité. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus, hein. Չգիտենք ով է, մարդիկ կյանքի իմաստ են փնտրում, բայց չգիտենք էլ ով մարդը կինը, չգիտենք ով ինչ է։ Vous comprenez ce que je veux dire là? Mais l'identité, l'existence, le sens, la vie, c'est en Dieu que tu trouves. Cherche ailleurs, tu ne trouves pas, c'est en Dieu que tu trouves. Et lui, il nous a donné, il nous a offert par la naissance de Jésus. On parle de ce sauveur qui nous aime, ce sauveur qui a donné sa vie pour toi et pour moi. La vie après la mort. Cette phrase que Jésus parle en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je vous pose une question. Qui est capable de dire ce genre de choses? Il dira encore une fois dans un autre passage, il dira « Je suis la résurrection et la vie ». Je vous pose une question. Qui est capable de dire cela?
Vous trouverez des personnes qui vont vous dire « je suis le chemin », c'est-à-dire je peux vous conduire, je peux vous montrer comment il faut marcher, comment il faut vivre. Il y a des personnes comme ça, il y a des coachs, il y a des menteurs, il y a des profs, il y a des hommes sages, on peut trouver ce genre de personnes, c'est vrai ou pas? Et merci Seigneur, il dit quelque part dans ce sens « je suis le chemin », il te montre le chemin Jésus, c'est vrai. Si on doit comparer, il dit « je suis la vérité », il y a des hommes qui disent « j'ai la vérité de son point de vue à lui ». Il y a des personnes qui disent « ok, c'est vrai, je vous le dis, je vous donne des arguments, c'est factuel, je vous dis ces choses-là. » C'est vrai. Mais maintenant, qui est capable de dire « je suis la vie » ? Nommez-moi des personnes qui disent ce genre de choses. Qui prétend être la vie ? Qui ? Jésus. Jésus. Il dit, je suis la vie. Մարդիկ այսօր կարող են ասեն, Հիսուս Քրիստոս գիտեք ասում է, որ ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը եւ ես եմ կյանքը։ Մարդիկ կարող են ասել, ես եմ ճանապարհը, ինչ որ կերպ ձևով ասելով, որ ես ձեզ կարող եմ ճանապարհ ցույց տալ, այսինքն կյանք ցույց տալ, ես կյանք եմ ապրել, փորձ ունեմ եւ քեզ կարող եմ օգնել։ Հնարավոր է, խելացի մարդիկ կան, խոհե մարդիկ կան, գիտուն ինչ որտեղ մարդիկ կան, կարող են ասել նման բան, ինչպես Հիսուս Քրիստոս ասեց։ Չնայած որ նույն ձև չի ասում, բայց նման մարդիկ կան։ Մարդիկ կարող են ասել Հիսուս Քրիստոսի նման, ես եմ ճշմարտությունը, այսինքն իրենց տեսանկյունից ճշմարտություն ունեն եւ կարող են ապացուցեն կամ ինչ որ մի բաներով, փաստերով վերեն ասեն, որ ահա ինչ որ ասում եմ ճիշտ է, այսպես անես ավելի լավ կլինի, լավ կապրես, լավ կդաստիարակես քո երեխաներին։ Բայց ով է ասել, ով կարող է ասել, թե ես եմ կյանքը։ Կա մեկը, որ կարողանա ուղակի ասի, թե ես եմ կյանքը։ Հիսուս Քրիստոս կասի, ես եմ կյանք, Հիսուս Քրիստոս կասի, ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Ով նման բան կարող է ասել, եթե ոչ Հիսուս։ Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis, marche sur ce chemin. Marche sur ce chemin. Marche avec Jésus. Tu trouveras la vérité, la vraie vérité. Je vous le dis. Et cette vérité te donnera la vie. La vie en abondance. Oui, et la vie éternelle. La vie éternelle. Qui n'a pas pensé après la mort, qu'est-ce qui va devenir mon âme? Eh bien, Jésus te dit, même si tu meurs, tu vivras. En lui, tu vivras. Հիսուս Քրիստոսում ունենք կյանքը, նույնիսկ եթե մահանաս կապրես։ Հարություն, նույնիսկ եթե մահանաս պետք է ապրես, քանի որ նրանում ունես կյանք։ Oui, en lui, j'ai la vie. La naissance de Jésus me donne la vie. Il est la vie. Je vais terminer en posant cette question. Que nous reste à faire aujourd'hui? Voici les 3 propositions. Accepter le vrai cadeau de Noël. Accepter réellement. Comment? Eh bien, en reconnaissant que j'ai besoin de Dieu. Vous savez, Jésus dira, je suis venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans le besoin. Ceux qui disent, je n'ai pas besoin d'être guéri, d'être sauvé, d'être renouvelé, d'être ressuscité quelque part, de la vie, je n'ai pas besoin de ça, de la joie, de la vraie joie, la paix, je n'ai pas besoin de ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Hein. Pour ceux, il est venu pour ceux qui disent, oui, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin parce que je suis pécheur, j'ai besoin de cela. Alors accepte. C'est une proposition encore une fois aujourd'hui. Cette naissance est aussi pour toi. Si tu ne l'as jamais faite, accepte. Ընդունել, ինչ է մնում այսօր մենք որ անենք, ընդունել Հիսուսին ընդունել, որովհետև գիտեք Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ ես եկա ոչ թե առողջների, ոչ թե նրանց համար, ովքեր կասեն ես կարիք չունեմ։ Ես ոչ մի բանի կարիք, բժշկ Հիսուս Քրիստոս ասեց ես եկա հիվանդների համար, ես եկա կորսվածների համար, ես եկա որպեսզի բուժեմ նրանց, ովքեր ասում են ես կարիք ունեմ, որպեսզի իմ մեղքերը ներվեն։ Իրենք պետք է ստանան։ Il est venu chez les siens, Jean le dira. Cette lumière, ce verbe, le logos est devenu chair. Il est venu, cette lumière qui est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Même les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Celui qui croit dans son cœur et Dieu donne la capacité de croire. Je crois en toi, j'ai la vie. Si je déclare par ma bouche, ce que je crois dans mon cœur, je suis sauvé, je suis appelé enfant de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui,
j'ai la vie éternelle. Si là, tout de suite, maintenant, la vie s'arrête. Si là, tout de suite, maintenant, là, la vie s'arrête pour nous tous ici. Qui peut dire, j'ai la vie éternelle, je vis éternellement avec Jésus? C'est une question très importante pour toi. Հիմա եթե կյանքը վերջանա, հենց հիմա կյանքը կանգնի։ Հենց հիմա ով կարող է ասել, որ ես կյանք ունեմ հավիտենական Հիսուսում Աստվածից կյանք տվեց։ Ներեց մեր մեղքերը։ Այո, ես կյանք ունեմ Հիսուսում։ Vivre véritablement Noël aujourd'hui, c'est aussi le permettre, le laisser éclairer nos cœurs, notre quotidien chaque jour. Nous nous abaisser pour élever Jésus. Lui qui s'est abaissé, lui qui était sur le trône, lui qui est venu pour prendre la forme humaine, lui qui est allé jusqu'à la croix, lui innocent 3 fois saint, il a pris ma place. Lui qui s'est abaissé, chaque jour je veux l'élever. Véritable Noël, aujourd'hui, c'est le Noël où on élève le Sauveur, le Roi des Rois. Le véritable Noël, c'est ça. Իրական Սուրբ Ծնունդը այն է, որ ես այսօր փառաբանում եմ նրան, ով ինքը իջավ, մարդու կերպարը ստացավ, գնաց խաչին, որ իմ մեղքերը վերցնի իր վրեն, իր կյանքը տվեց, եւ ես ուզում եմ ամբողջ օրերիս մեջ իրեն փառաբանել եւ իրեն բարձրացնել։ Et pour terminer, partager le vrai sens de Noël, c'est aussi, une fois que je l'ai compris, je vais partager. Une fois que j'ai la lumière, je vais éclairer. Encore une fois, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde, parce que cette lumière habite en nous. Il vient habiter en nous. Dieu vient habiter en nous. Dieu vient habiter en nous, et à moi de partager, à moi d'être une lumière pour ceux qui ont besoin. Et je veux le faire, avec humilité, avec son aide, parce qu'il m'aide. Il dira, je serai avec toi jusqu'à la fin. Je serai avec toi, je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi parce que je t'aime. C'est pour toi que j'ai donné ma vie, Jésus le dira. Il est le bon berger. À chaque moment, il sera avec toi. N'abandonne pas, va jusqu'au bout, persévère. Tu auras la couronne de vie en lui, le vrai sens de Noël, le cadeau. Tu recevras toutes sortes de cadeaux, je termine avec ça. Mais le vrai cadeau, c'est Dieu qui nous a donné. Accepte, vis-le et partage-le. Իրական Սուրբ Ծնունդը այն չէ թե նվերներ կստանաս նվերներ, բայց իրական նվերը Աստծուց է գալիս, որ մեզ տվեց։ Իրականապես ստացիր, ապրիր իրական Սուրբ Ծնունդը եւ բաժնեկցիր, որպեսզի Աստծո փառքի համար լինես կրկին վկա։ Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais juste prier pour terminer, s'il vous plaît. Quelques minutes. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, ce temps que nous prenons pour écouter ta parole, nous ne voulons pas laisser passer. Nous voulons, Seigneur, prendre ce temps vraiment au sérieux et faire l'examen aussi dans notre cœur. Parce que tôt ou tard, Seigneur, on va te rencontrer tôt ou tard. Qu'on le veuille ou pas, Seigneur, on va te rencontrer. Et Seigneur, tu nous permets encore aujourd'hui, à mes bien-aimés, à des personnes, Seigneur, de choisir. Parce que dans ta grâce, tu t'es révélé aux hommes. Dans ta grâce, encore aujourd'hui, tu te révèles aux humains pour montrer que tu veux les sauver, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que maintenant, Seigneur, qu'il y ait des décisions, que ça soit pris, Seigneur, que mes bien-aimés puissent aussi avoir tout simplement, Seigneur, la démarche de s'approcher de toi. Parce que toi, tu t'es approché premièrement, tu as montré ton amour. Merci parce que c'est toi qui aimes, c'est toi qui parles, c'est toi qui te révèles, c'est toi qui sauves, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui offres véritablement la vie éternelle. À toi la gloire. Տեր Աստված ամենակարող շնորհակալություն, քանի որ ունենք քեզանում կյանքը այո։ Շնորհակալություն, քանի որ դու սիրում ես այսօր փրկում ես
Որ նրանք, ովքեր դեռ չեն արել այս քայլը, մոտենալով քեզ, ընդունելով փրկությունը, ստանալով ներում մեղքերին, անեն այս քայլը եւ ստանան ներումը, հավիտենական կյանքը։ Շնորհակալություն Տեր ջան։ Հիսուսի անունից փառք ենք քեզ տալիս։ Հայր որդի Սուրբ Հոգի, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Amen les amis.